বন্ধুরা আমরা আইছি এখন বর্তমানে সনবিল সানডে ফান্ডে আমরা আইলাম সনবিল এখন বর্তমানে লগে আমার পাপা আছে পাপা পাপা খানিউনি লৈছে মোটামুটি লগে আমরা আরো বন্ধু শিল্পের বন্ধু আইছে हैं और आपको कैसा लग रहा है? आप फर्स्ट टाइम आए हो ना? अच्छा लग रहा है बहुत। मेरा फ्रेंड है मिजोरम से आया है तो अच्छा ठीक है मतलब फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आया है। कैसा लग रहा है आप बोलो? मस्त है मस्त है हाँ। अभी घूमेंगे और घूमेंगे देखेंगे अभी बेतला बीच आसे बाबा এটা কিটা কইবা কেমন লাগে গরম ঠান্ডা করলে কিছু আনছো নি কিছু খাইবো নি আমরা আছে নি ঠিক আছে কোল্ড ড্রিঙ্ক স্প্রাইট আনছো নি ভেরি গুড কিটা কিটা প্ল্যান করা নৌকা উঠতা না কিটা নৌকা উঠতাম স্নান করতাম আগে স্নান করার ইচ্ছা না আচ্ছা আগে মাথা মুখে আনি ভাই খাতার ভাই ঘুরে ভাই সাঁতার কাটতে নি তুমি পারো নি নামো না